This is the US-made Abrams, one of the three types of Western-style tanks that Ukraine is expecting from its allies. Ini adalah tank Amerika M1 Abrams, salah satu dari 3 jenis tank barat yang Ukraina inginkan. And this is the T-72, the Soviet-era tank that's been used most frequently in the war so far. Dan ini adalah tank T-72, salah satu tank era Uni Soviet yang paling banyak digunakan sejauh ini. As the Wall Street Journal first reported, the US and its allies have agreed to send tanks to Ukraine ahead of more intense fighting in the spring. Abrams and German-made Leopards are being sent to Kyiv, in addition to UK-made Challenger 2s. Menurut laporan Wall Street Journal, Senator Amerika telah setuju untuk mengirimkan tank tersebut ke Ukraina dikarenakan situasi perang yang semakin menegangkan di musim yang akan datang. M1 Abrams dan Leopard 2 dari Jerman telah dikirim ke Kyiv. Begitu juga dengan tank Challenger 2 dari Inggris. So as Ukraine says getting a significant number of those weapons would be a game changer, here's how heavy vehicles from the West match up to Russia's older but much larger tank fleet. First, let's look at why Ukraine argues that tanks are so important. Ukraina juga percaya diri dengan senjata dari Barat, mereka akan bisa mengubah alur situasi perang. Beginilah bagaimana perbandingan tank Barat dan tank Rusia. Pertama-tama, marilah kita teliti kenapa tank sangat berperan penting menurut tentara Ukraina sendiri. So the front lines of this war have been pretty static in the last few months. A lot of the fighting has been taking place along these vast plains and on small hills. And that's the kind of terrain and landscape that allows the big military vehicles to operate pretty efficiently. Situasi garis depan dalam perang sangat tidak menentu, dan dalam beberapa bulan terakhir, banyak pertempuran yang terjadi di gundukan dan dataran rendah, dan itu adalah salah satu alasan mengapa tank sangat diperlukan untuk melewati kondisi rintangan seperti tersebut. The two main types of armored vehicles being used in Ukraine right now are main battle tanks and infantry fighting vehicles, also known as IFVs. Tanks have heavy armor, big guns, and caterpillar treads. When tanks face each other on the battlefield, military experts say they typically look for a weak point along the front line to try and break through and destroy other heavy vehicles. IFVs, on the other hand, are smaller and lighter. They have some of the characteristics of tanks, but their main purpose is transporting infantry safely around the battlefield, while also providing fire support with their smaller weapons. Prior to the invasion, Ukraine had significantly fewer armored fighting vehicles than Russia. But now, Kyiv's NATO allies are sending more modern military vehicles to Ukraine. Today, I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of 1 Ukrainian battalion. Ada 2 jenis kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Ukraina. Yang pertama adalah main battle tank dan infantry fighting vehicles atau disingkat IFV. Perbedaannya, tank mempunyai pelindung lapis baja yang lebih tebal, meriam yang besar, dan roda rantai. Ketika tank berhadapan satu sama lain, mereka biasanya harus menembus dan mencari titik lemah dari masing-masing mereka. Sementara itu, IFV lebih ringan dan gesit. Mereka punya beberapa karakteristik dari tank, tapi tugasnya adalah untuk mengangkut personel ke medan pertempuran sekaligus membantu menyerang musuh dengan senjatanya. Tapi sekarang, NATO mengirimkan kendaraan perang ke Ukraina. Sekarang, saya menyatakan bahwasanya Amerika Serikat akan mengirimkan 31 unit tank Abrams kepada Ukraina. So how will Western tanks help Ukrainian forces? Well, for tanks, the most important factor is survivability. Weapons experts measure this by estimating how resistant the vehicles are to anti-tank weapons, like the US-made Javelin or the Russian Kornet, as well as armor-piercing rounds fired by other tanks. Analysts say the Challenger 2 and Abrams tanks, which were both used in the Iraq War, are some of the most protected tanks in the world. That's because they both have a composite armor called chobham. It uses a combination of steel, ceramics, and other materials to create particularly resistant plates. Military analysts say this protection gives them a major advantage over the T-72, over 500 of which have been destroyed so far in the Ukraine war. Pengamat militer telah mengamati bagaimana kendaraan lapis baja sangat rentan terhadap senjata anti-tank. Contohnya seperti rudal Javelin buatan Amerika Serikat atau Rusia Kornet. Abrams dan Challenger 2 telah digunakan di Perang Irak dan terbukti menjadi salah satu tank yang tangguh di dunia dikarenakan mereka memiliki komposit armor dengan istilah lain chobham yang menggunakan bahan campuran dari besi, keramik, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat pelindung armor yang kuat.
Beberapa pengamat militer juga yakin ini adalah faktor yang membuat tank ini unggul dibandingkan T-72 buatan Rusia. Lebih dari 500 unit tank tersebut juga ikut hancur dalam situasi perang di Ukraina.